саволи мо ҳамин ба дар бораи мо дар Европа кор мекунем дар бораи шароб кашидан. бахши шакли ин бор савол такрор мешавад. гӯш кардем дар мағоза ва дар чӣ буд мо мехостем дар ҳамин имина дар ҳамин далнабӯшикӣ ҳамин саволи мо ҷавоб дода шавад. мо ҳамин корхонае ба кор мекунем ки дар 1 моҳ 2 бор, дар 2 моҳ 3 бор 4 бор шароб кашида мешавад. мо қатъи вай маслиҳат кардем, мисол муомила кардем, мегӯяд намешада, ҳамин метавонед корхонаро ҳалиш кунед. бисёри тоҷикҳоро мегӯям барои ҳамин кор розӣ намешаванд. мисол мегӯяд ки ман мекашам, кадоме чизе мехоҳӣ рафтан гиред, мегӯяд камакак маълумот медодед барои шароб. бале пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам арақ маводи мухаддир аз арақ дида бузургтар аст. маводи мухаддирам медорад 120 маротиба аз ҳама осонтаронаш монанди ҳашиш, банк, алафаш фақат, яъне аз ҳама сабуктаринаш аз арақ 120 маротиба зарараш калон. масалан кристаллу ино зарараш аз 120 маротиба ҳам зиёд аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам лаънат кардан хамрро. хамр ма хомара алақла, хеле ки ҳазрати умар гуфтанд, ҳар чизе ки ақлро мепӯшад. маводи мухаддирам ақла мепӯшад, балки зарараш бузургтар аст аз арақ. бинобар ин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам хамрро лаънат карданд. яъне калимаи хамр калимаи ҷомеъ аст. ҳар чизе ки ақлро аз вазифаи худаш сус мекунад ҳамаш медарад. ва ҳамилаҳа ва 10 нафарро лаънат кардан ҳамроҳи хамр, аз ҷумла бардорандаи арақро. он одаме ки арақро мебардорад ба маънои ине ки шишаи арақа бардорад. яъне ҳамин мошин бардошт шуда, шумо мошина кашон судед. шумо ҳам яъне касе ки арақа мекашонад ба ҳамин дохил мешавад. касоне ки масалан дар 1 моҳ 2 моҳ масалан 1 маротиба 2 маротиба эҳтимол аст арақ, инам ба мехекара мепурсану, лекин ин хел нест. мумкин 5 маротиба, мумкин 10 маротиба. вақти пурсиданба камтар сабук карда мепурсанд бародаро ки фатво сабук шавад гуфта, лекин ин хел нест. масалан баъзе бачаҳо мана дар Амрико чӣ ҳай мекунанд, трак ҳай мекунанд, ино яъне интихоби бора доранд. масалан стройматериал кашонед хуб аст, яъне аз шубҳа дуртар, маводи сохтмонӣ. ё ин ки масалан дар Амазон кор мекунанд, мегӯянд ки Амазон одатан арақ намефурӯшад. Амазон яъне арақ дар мағозаҳо ҳаст. арақа одам аз дигар кишвар чӣ намекунад, фармоиш намедиҳад, арақаш нест. ғолибан Амазон яъне либос, чӣ техника, ҳамин хел чизо ҳаст. Амазон кити кор мекунад. бинед де, мақсад омӯзед. баъд бародаро, ин замину замон, ин мулк аз они Аллоҳ таоло ҳаст. ноумед нашавед ва ҳамеша пешравиро фикр кунед. бале масалан дар 1 моҳ 1 маротиба 2 маротиба чанд фоизи мошин арақ аст? 1% мошин арақ аст. масалан ҳамуна ҳисоб карда, ин аз ҳама фатвои сабук, ҳамина ҳисоб карда ҳамун пула истифода набаред. ҳамун музде ки барои арақ кашондед, ҳоло мондааст ки барои кашондагитон шумо гунаҳкоред. тавба кунед. ва инчунин дар вақтҳои холигӣ, рӯзҳои холигӣ ё ҳамин дар сари рӯлам рафтуред, фикр кунед дар рӯзҳои истироҳат кори хуб ковед. яъне ҳам пулаш калон бошад, ҳам ҳалол бошад. иншоаллоҳ Аллоҳ таоло мерасонад. инчунин дуо сари рӯланда рафтуред, бекор чӣ? дуо кунед. истиғфор пурсед. эй Аллоҳ, барои ман касби ҳалолу пок насиби рӯзӣ кун. бовар кунед бародаро, касби ҳалол ҳамин қадар роҳат аст ки агарчи масалан 5 соат кор кунед, пули кам гиред, лекин дар вай хайр аст, дар вай барака аст. субҳаналлоҳ, як одама чашмаш бемор мешад,
ҳамин қадар барои табобаташ пули калон лозим аст. ё як мошинатон вайрон мешад, ҳамин қадар пули калон меравад. баъзе ҳолатҳо мешад ки ҳамин хел мусибатҳо намебиёд. яъне аллоҳ таоло дар як лаҳза мегирад ин пули ҳарома. ҳам гунаҳкоршудагитон мемонад, ҳам ҳамон пул аз байн мерад. барои ҳамин ҳаракат кунед. фикр накунед ки ин ойликаш калон, ман агар оз ин корро партом دیگه کار نمیابم گفته ناامید نشوید. این زمین این ملک همش از آن الله تعالی هست. کسی را خواهد الله تعالی به حساب و کتاب رزق میدهد. بنابراین حرکت کنیدون یعنی ترک کنیدون خیلی کارای تا کار یافتن خیلی کنید. لیکن همون مقدار عرق حساب میکنید چند قدر عرق کشانیدید چقدر مزد گرفتید برای همون ترک میکنید. لیکن با برابری همین کوشش کنید کسبی نوتر حلالتر یابید. نه الحمدلله ما چند بار خودشون معامله کردیم. خیلی هم زندرکتر مثال گفتیم امی گفتی ختون خیلی بهونه میکنم میگه ما کوشش میکنم که نه غلطه داشت. ما مثال همی شراب یکی میغلطه شراب خودش قریب 24-25 تن میشه. روزی کاری از 95-97 هر خیلی بازی میکنه. الحمدلله ما جای کار یافتیم. شکرانه خدا میگذاریم. همه فتوای شما را فهمیدیم که روزانه مثال همون روزی که یک روز میکشی 2 روز میکشی همون روز همون سر ساقید که همون روز کاری رو نه که فتوا که سبکترک است گفتیم به خاطر خدا یکم جای کار بیابیم. الحمدلله یافتیم. انشالله از الله تعالی پرسیده حرکت کرده جستجو کنیتون از مرتبه کارگر به مرتبه کارفرما گذاریتون. انشالله این مردمی تاجیک مردمی خوب است. من هم مثال وقتی شوروی پاش خورد بعضی ها فکر میکردن که واه شوروی پاش خورد ما تمام کن. در زمان شوروی مردم فقط آیلیک به زندگی میکردن. مردم غلام کرده بود. کار میکنید آیلیک میگیرید، کار میکنید آیلیک میگیرید. یگان کس حقی تجارت کرده پولدار شدن قریب کی نداشت. همین خیلی امکانیت هم نبود. وقتی که شوروی پاش خورد آدم ها از صفر سر کردن. اول گرسنگی پسی سر کردن. به نان نوبت می ایستادن. او ساعت 2 شب 3 شب آدم ها من مثلا پدراتون زنده کلان های پرسیتون یک دانه خلیب می گرفتن پول به می خریدن و آچرت می ایستادن تا پیشینه تا ساعت 10-11 سبحان الله. یک دانه نان پولی نقد می خرید در نوبت می ایستید. همین خیلی زمانه ها بود مردم کوشش کرده از صفر. بسیار آدمایی بودن که هیچی نداشتن، خانه هاشون پال نداشت، در بالی خاک یک پارچه متاع پفته زندگی میکردن، از میلیونر شدن. کوشش کردن. یعنی الله تعالی ذوالفضل العظیم، صاحب فضل عظیم هست. ناامید نشوید، کوشش کنید، حرکت کنید، شما کارفرما شوید. تا کی کارگر میشیم؟ کارفرما شوید. در زیر دستان هزارها فورا باشد و هزارها بنگل و سنگل و دیگر مردم کار فرمایید. حرکت کنید میشد انشالله. نامچان چقدر تاجیکا هستن حاضر در روسیه هم پیش رفتن، کارفرما شدن، موفق شدن. همه هم یه وقتی مردی کار بودن، یه وقتی کارگر بودن، لیکن حرکت کردن. همین به تقدیر به تن نتیده. اما اکو همین یک عمر فوره چی شده مرده میرم افته فکر نکنید. بله برادرها.